ya untuk Mas Doni Mas dan Doni masih mute, Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf tadi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada acara berikutnya. Terima kasih sekali kepada Ibu Nurjana yang telah menyampaikan paparan yang sangat mencerdaskan kita semua, insya Allah bisa bermanfaat. Kepada para hadirin dan hadirat sekalian yang kami muliakan, mungkin kita bisa stretching sebentar karena cukup biasanya kita alami cukup panjang. Bu Popi, terima kasih sekali atas kehadirannya. Selamat Pak Doni, terima kasih. Hari ini kita akan coba ada semacam session yang agak santai sedikit dengan beberapa pembicara, yaitu yang telah kita tahu bersama dengan Ustaz Samsi Ali dari New York, kemudian Ibu Nana Firman dari California, dan juga Hafiz muda kita Iqbal dari Texas, ya. Dan bersama saya saat ini kebetulan saya ditemanin oleh anak saya yang coba saya kira-kira train lah. Tapi dia sebenarnya lebih men-train saya sebagai host daripada saya men-train dia. Jadi insya Allah Ustaz Samsi kita ketahui bersama beliau adalah banyak sekali berkecimpung di bidang dakwah di Amerika Serikat, ya. Beliau berada di New York saat ini. Beliau sedang disibukkan dengan Nusantara Foundation, ada pesantren di Connecticut yang saya juga sempat mampir ke sana saat itu. Cukup menarik sekali dan saya sangat mengharapkan sesuatu yang luar biasa di sana karena lahan yang ada itu sangat luas sekali, ya. Dan lingkungannya juga sangat mendukung. Insya Allah bisa menjadi sesuatu atau pesantren yang membanggakan kita semua. Ibu Nana Firman kita semua banyak kenal beliau sebagai aktivis di bidang ekosistem, ya, climate change dan juga sustainability. Dan Imam Hafiz Ifdal Yusuf itu yang sekarang di Texas. Beliau adalah seorang hafiz dan dia adalah belajar dari Syekh Abdul Karim Edho. Nah, ini saya jadi kangen beliau nih karena membaca CV-nya Ifdal ini karena saya suka dulu waktu tinggal di dekat Columbus, suka mendengarkan beliau memimpin sholat tarawih di masjid di Columbus itu 30 hari penuh, hampir 30 hari penuh lah. Nah, jadi alhamdulillah, moga-moga nanti Brother Ifdal bisa melakukan hal yang sama di masjid yang lain, atau mungkin juga di Columbus juga. Oke. Nah, ini Faizal sudah berada bersama kita. Jadi kita akan mencoba dengan sedikit conversation, ya, yang agak simple begitu. Nanti Faizal yang akan memandu bersama saya juga dalam bahasa Inggris, tapi silahkan disampaikan pemaparan dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, kemudian jawabannya mohon singkat-singkat aja, tapi juga tidak terlalu singkat, ya. Tapi nggak perlu ada pemaparan. Jadi kita coba mengambil at the end itu semacam benang merah, ya, kita dari pembicaraan kita ini. Pak Ustadz Samsi mungkin dari segi sudut spiritual dan juga pengalaman dari di bidang dakwah di Amerika Serikat. Kemudian Bu Nana Firman dari segi action plan dan untuk di bidang ekologi, ekosistem dan sustainability. Dan juga Hafiz Ifdal, I think your role would be very focused on this youth. Yeah. So, Faiza, we would like to start your questions. Sure. I will be speaking English because I don't want to embarrass myself like that. So we have questions, and like Ayah and I will probably ask in like English and Indonesian, but like Ayah said, feel free to respond in whichever language you prefer. So I wanted to start by asking the three of you to just speak briefly about what it is that you do, just for context for my dad and I, and also for everyone too. So
Imam Shamsi Ali, would you like to start? And then you can just pass it to whoever after. Do you repeat that? I didn't hear well. What do you want us to say? Okay, sure. Can you hear me? Is it? Yeah, I can hear. So Okay. sorry, I just wanted to ask if everyone could like briefly introduce themselves. Okay. Just share like what you do, the community that you work with, maybe like, yeah, just share that and then pass it off to someone afterwards. All right. Thank you. Thank you In so. Indonesian or English is fine. Thank you so very much. Yeah, so I will mix because I don't want to embarrass myself in speaking in English. As you, Your English is perfect. as Faisal doesn't want to embarrass herself to speaking in Indonesian. All right, so saya pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Popi, Pak Ketua, Mas Rafiq dan semua pengurus, Bapak dan Ibu. I would like to begin by saya tidak pakai songkok ini. Ada dua alasan. Pertama, saya tidak ingin saingan dengan ketua, Pak Ketua kita. Yang kedua, this is a way to keep younger. Sampai itu pici, Pak Iza. Yes, that's right. So my name is Shamsi Ali. I am a New Yorker. Since I came to this country over 25 years back. I've been New Yorkers, and it's difficult to leave New York. But Nana is okay because she used to travel. But my point is that I'm truly New Yorker, and I love New York. I'm a father of 6 so far. One wife, of course. Still going well. I came to New York, invited to be an imam. For the Indonesian Masjid at the time, but finally ended up to be an employee at the Indonesian Permanent Mission to the United Nations. And then September 11 happened in 2001. I was then invited to be an imam at the 96th Street Mosque, which is the largest mosque in the city, till 2014, and then became imam of the Jamaica, one of the largest Muslim centers in New York. And now I have my also foundation called Nusantara Foundations, which is busy with our project to inshallah build the first Islamic boarding in the United States. Right now we have 7,4 hektar tanah dan kita tambah lagi sebentar inshallah menjadi 10,5 hektar. Jadi akan ada 3,1 hektar lagi sebagai tambahan. And so far kita sudah memulai program-program kita di pesantren, ada program musim panas, ada program beberapa. Dan sekarang also we have a virtual program. Ifdal Yusuf is one of our instructor with a program called Nufha, Nusantara Virtual Halaka, that is being attended by 30 young people range between 14 to 22 years old. And it's very intensive. Ada kurikulumnya, kemudian punya semester. So this is basically cikal bakal daripada sekolah online. Atau mungkin kedepannya universitas online Muhammadiyah di Amerika, who knows, bahwa kita kembali. Yeah, inshallah. So that's me. Again, Shamsi Ali, 6 children, range from 28 down to 6 years old. So, Saya masih kalah. Mbak Nana, silakan Mbak Nana. All right. Okay. Thank you, Pak Samsi, for sharing, and thank you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'm actually in Istanbul, so I'm not in California. It's like so I'm like Pak Samsi mentioned, I used to live in New York also, but now I live in California. So agak sedikit ini membelot. So, I've been working in environmental issues, climate issues for the last probably like 20 years. So I'm also like trying to work on the issue, that specific issue, the sustainability issue, from the faith perspective, especially from the Islamic perspective. So I work for organization called Green Faith, which is an interfaith organization for environmental and climate actions. We are global. We work globally and with different faith communities and faith leaders. So why is that? Like, you know, like I in the beginning,
I wasn't really like working on like, you know, specifically from the faith perspective. It was a bit of coincidence, but there is no coincidence in life. So during the just right after the earthquake and tsunami in Aceh in the end of 2004, I was called by I was called upon by WWF, the World Wildlife Fund, the largest conservation group, to help on the trying to like, you know, re-strategize their plan and their program to ensure the sustainability on the reconstruction process. Because my background is urban planning, city planning, so I was involved on that. But there's a lot of issues like during the reconstruction and rehabilitation, especially the use of natural resources for the process itself. And I was a little bit frustrated at that time because nobody listened to me, like talking about sustainability, conservation, you know, like, or like what, you know, it's like foreign language. But then my friend told me, like, why don't you talk from the Islamic, you know, teachings? And I was like, what? How? So I looked up in the Quran and the Hadith, so many in the Islamic like, you know, like that we have that we don't even use that for our own purposes. So that's how I kind of stumble on that. And until now, I've been working on, you know, like trying to explore on that. So I work with all the suyukh, with the imam, you know, like ustad, ustazah, all the communities, with Muhammadiyah, with Aisyah, with the Kader Hijau Muhammadiyah, the youth, and also others, like, you know, faith groups, other faiths also, how we can work together and trying to, like, you know, like minimize the impact. Because I just got back actually from Glasgow last week for the COP26, which is not really, like, the result is not really promising. There's a lot of promises from the world leaders, but not really clear what they want to do about it and who's going to do what. So Okay. yeah, so that's where we are now at this moment. Okay. Ifdal, you can be next. Another imam. So I'm with two imams. I was a little bit nervous actually. I didn't have to be nervous. Yeah, you don't have to be. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ifdal Yusuf. Saya lahir di Jakarta. My bahasa is okay. Alhamdulillah. I speak with my mom and my dad in bahasa. But for a conference and formal, I choose not to use it because, like Ustaz Shamsi said, I will embarrass myself. He uses English to embarrass himself. I use bahasa in formal settings to embarrass myself. But if you come to my place in Dallas and you want to visit, I will speak bahasa with you. No problem, inshallah. But alhamdulillah, I was born in Jakarta. I lived in Dallas when I was two, since I was two. And I've been in Dallas basically my whole life. I grew up here. I established myself here in Dallas. Alhamdulillah, I finished my hifz over here with Sheikh Abdul Karim when I was 14. Alhamdulillah. And now I teach Quran as well. I teach full-time hifz. I have personal students as well. And I like to help communities over here in Dallas establish the youth presence. I was also a former youth director in a community in Charlotte. Alhamdulillah, I've moved back since. And now I'm doing my best. Alhamdulillah, I enjoy teaching kids Quran, Islamic studies, and nurturing faith in young children. Alhamdulillah. All right, thank you for the introductions. Faisal, do you like to start with your questions or? Okay, I WhatsApped you. But sure, I can start. So we were curious. So each of you all interact with different communities and people, and also in different contexts. And we were curious as to how the pandemic has kind of affected the conversations that you have and the interactions that you have with people.
So maybe Sister Nana, like your work is really interesting. Can you share a little bit of like the results in Glasgow you alluded to earlier? How has the conversation around climate change been affected by like this global pandemic? Well, thank you for the question, Faiza. Yeah, so this COP, the Convention of Parties, which is the Global Convention for Climate Change, is usually like being hosted every year, but because of the pandemic, we didn't have it last year. So this one in Glasgow that just passed just last week, it was delayed a year. And the Glasgow Convention was important because that's 5 years after the agreement in Paris, which is in 2015, where almost 200 nations that is registered in the United Nations agreed upon that we needed to do something to tackle this climate crisis. However, how do we do it? Like every country has to come up with their plans. So this 5 years is supposed to kind of like have report, hey, 5 years, like what is your, like what your country want to do. So we were expecting countries coming up with that, but because of the pandemic, every country have that as their excuse not to do something like very like very bold on the climate crisis, because they said the pandemic has already ruined their economy. So now we are having this issue: economy, pandemic, and the climate crisis. Which one are we going to prioritize? But actually everything is related to each other, because this pandemic, if you looked at it, is a zoonotic disease, right? And zoonotic disease is going to happen if we don't take care of our environment and our ecosystem. So then, like we are on a cycle now. So we need to be like, as people, as communities, we need to be more also like participating in our, like in our cities, in our communities, to ask our local authority that we need to do something real in order to tackle this climate crisis, because otherwise your generation, like Faiza's generation, Imam Ifdal generation, is the one who's going to bear the brunt of the consequences, and others, like your age group. I mean, we probably already gone, but that's why my concern is for the younger generation. That's why we need to, as Muslim, I think like we need to be even like more the forefront on this. I'm a little bit disappointed because Muslim are not really playing that much like roles. But I think like this COP is like a little bit different. We have like more Muslims youth, and I'm hoping next one is going to be in Egypt next year. And I'm hoping that Muhammadiyah can send their youth, and I'm willing to be the mentor for that. So, but Ibu Siti Nurjana already gone, yeah. But I mean, like like from ISIA or from Muhammadiyah, we need to have this as part of our core, part of our like all that we do. We need to include this issue also. So. Oke, thank you Mbak Nana. Ustaz Samsi sama Brother Imam Ifdal, related questions ya. Jadi kira-kira pandemik ini yang seperti tadi Mbak Nana udah sampaikan kan sangat efeknya dengan ke ekonomi ya. Kalau menurut Ustaz Samsi dan Brother Ifdal ya, kalau kita zoomingin ke New York dan mungkin Texas ya, itu kira-kira yang paling menurut Ustaz parahnya itu seperti apa? Artinya mungkin bisa sampaikan impact ke society itu seperti apa yang mungkin saya lihat sendiri di berita-berita waktu itu sedemikian parahnya di New York ya. Tapi mungkin Ustaz punya kacamata lain melihat hal itu secara lokal, secara di community itu seperti apa sebenarnya? Mungkin kita nggak rasakan ya. Terima kasih. Jadi pertama, kita memang harus akui bahwa pandemik ini adalah sebuah musibah mungkin ya yang terbesar so far dalam sejarah manusia. Ukuran yang saya pakai itu adalah ukuran menutup masjid.
Dalam sejarah manusia, masjid-masjid tidak pernah ditutup. Kali ini pun bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekalipun ditutup. Itu menunjukkan bahwa pandemi ini suatu yang dahsyat. Dan dampak yang terjadi itu sangat luar biasa. Tidak saja secara ekonomi, tidak saja secara fisikal dan material, tapi bahkan mempengaruhi gaya hidup dan mentalitas sekalipun. Di kota New York ini, salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi sekarang ini adalah mental issue. Penyakit yang berkenaan dengan mentalitas. Ya. Dan saya kebetulan salah satu tugas saya sebagai imam ya chaplain, ya saya biasa diminta untuk mengunjungi rumah-rumah sakit. Rumah-rumah sakit itu yang paling ramai adalah tempat-tempat psikik gitu. Orang-orang yang berpenyakit mental. Dan ternyata tidak kurang juga dari orang Islam yang ada di departemen tersebut. Jadi saya melihat bahwa disinilah kemudian kita harus memainkan peranan yang signifikan di dalam upaya untuk bisa menghadirkan Islam itu sebagai solusi. Ya, dakwah yang kita embang ini bukan sekedar ceramah dan bukan sekedar ya ingin menambah pengikut ya, tapi bagaimana kita bisa menampilkan Islam itu sebagai solusi, termasuk solusi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sayang sekali bahwa umat kita ini kan hanya menunggu dari kiri ke kanan ya. Sekarang siapa yang sudah menemukan solusi? Vaksinnya oleh siapa? Apakah oleh Cina, apakah oleh Amerika atau Eropa gitu? Kapan umat ini mengatakan bahwa I found it? Ya, saya sudah melakukan research dan sekarang obatnya ada pada kita. Kita menawarkan ke Amerika, kita menawarkan ke Eropa, kita menawarkan ke Cina. When this ummah could be in the front line, menghadirkan Islam ini sebagai solusi. Ini permasalahan. Padahal kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran ya, inna ma'al usri yusra misalnya. Sesungguhnya setiap ada kesukaran itu bersamaan dengannya, bukan setelah, bersamaan. Along with the difficulty, there is an ease. Jadi bukan after, bukan behind. Salah terjemahan kita di Indonesia biasa mengatakan di belakang semua kesusahan ada kemudahan atau setelah kesusahan. Bukan, itu bersamaan. Nah ini kita lihat sekarang misalnya kan terjadi pandemi COVID-19, tiba-tiba ada Zoom. Ya, konvensi Muhammadiyah juga pakai Zoom itu bersamaan dengan pandemi ada Zoom gitu lah. Jadi maksud saya begini, Al-Qur'an kita mengatakan bahwa di saat kita menghadapi permasalahan, Islam itu harus tampil sebagai solusi. Inna ma'al usri yusra gitu. Nah, disinilah kemudian kita sebagai Muslim Indonesia saya kira karena ini berkaitan dengan tema yang diberikan kepada saya, bagaimana kita Muslim Indonesia ini betul-betul hadir gitu, tampil gitu loh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya berkaitan dengan tema itu. Yang pertama adalah kita sebagai Muslim Indonesia dulu, dan kedua sebagai Muslim Indonesia di Amerika. Pertama Muslim Indonesia. Ada beberapa kelebihan ya, dan keunikan Muslim Indonesia kita itu. Yang pertama tentu dari segi jumlah ya. Ya, quantitatively speaking dan tentu juga qualitatively speaking juga menjadi sorotan seharusnya. Nah, yang pertama jumlah Muslim Indonesia itu kalau digabung seluruh ya Muslim Arab, maka Muslim Indonesia masih jauh lebih besar. Seluruh Muslim Arab itu yang terbesar Mesir. Dan orang Mesir itu hanya 80 juta, banyak orang Koptik pula. Jadi kalau digabung seluruh orang Arab yang beragama Islam, Muslim Indonesia masih jauh lebih besar. Nah, why I have to mention this in particularly? Because begini, ada notion, ada persepsi yang terbangun bahwa Islam itu selalu identik dengan Arab. Ya. Apakah salah? Nggak salah sebenarnya. Saya nggak menyalahkan, tapi tidak tepat. Pertama karena tidak semua Muslim Arab dan tidak semua Arab Muslim. Tadi Pak Hajrianto mengatakan di Lebanon itu hampir 50% non-Muslim loh. Di Lebanon itu hampir 50% non-Muslim di Lebanon itu. Belum lagi kita bicara di Suriah, bahkan di Yaman masih banyak Yahudi kan begitu. Maka Indonesia ini sebagai the largest Muslim country harus memainkan peranan yang signifikan. Nah yang pertama itu ya, karena jumlah kita ini amanah, bukan sekadar sembarangan saja kita jadikan sebagai Muslim terbesar dunia. Nah yang kedua, tentu adalah proses dakwah yang terjadi di negara kita, di bumi Nusantara ini kan harus menjadi contoh bagi proses dakwah dalam dunia kita sekarang. Tidak dengan perang, tidak dengan pemaksaan yang terkadang memakai kekuatan militer. Tapi jelas dalam sejarah dakwah Nusantara kita bisa menjadi tauladan, contoh, percontohan bagi dakwah di dunia kita sekarang ini. Bagaimana para wali songo kita melakukan culturalization, ajaran agama di dalam budaya lokal kita sebagai bangsa Indonesia. Dan tidak saling merusak. Agama datang untuk mendukung culture yang sudah benar. Gitu. Karena Islam itu ketika hadir di sebuah tempat, bukan menghilangkan, bukan menghapuskan budaya, bukan. Tapi liyutammima,
untuk menyempurnakan hadis Nabi. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka ketika Islam hadir di Indonesia, Islam tidak menghapus budaya yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keislaman kita. Ini yang perlu kita ekspor keluar, bahwa gaya dakwah seperti ini diperlukan oleh dunia kita. Itu yang kedua poin kenapa kita penting sebagai orang Indonesia. Yang ketiga, ketiga keunikan Indonesia itu adalah bahwa Indonesia mungkin dari sekian banyak negara Muslim saat ini ya, Indonesia mampu mengawinkan antara dua komitmen yang terkadang dipertentangkan. Komitmen kebangsaan dan komitmen keislaman. Terkadang dalam semua negara itu gampang menjadi Muslim atau menjadi bangsa negara tersebut. Bagi Indonesia tidak perlu. Hanya terkadang kita ini dibodoh-bodohi orang. Seolah-olah kalau mau menjadi Muslim yang baik, jangan menjadi orang Indonesia yang baik. Kalau mau menjadi orang Indonesia yang baik, ya kurang Muslim lah, kira-kira begitu. Tidak perlu bagi Muslim Indonesia itu. Karena kita bisa mengawinkan antara dua komitmen. Komitmen kebangsaan dan komitmen keislaman kita. And it doesn't happen in many countries. Ini keunikan Indonesia. Nah yang keempat adalah bahwa Indonesia mampu mereservasi ya, budaya-budaya di dalam tatanan keberagamaan. Dan juga menyelamatkan agama di dalam tatanan budaya yang ada. Gitu. Jadi ini sebuah keunikan yang luar biasa yang tidak terjadi dalam banyak negara yang lain. Tapi yang terpenting pula, saya tadi bangga dengan penyampaian Ibu Ketum Aisyah bahwa, dan ini poin saya sebenarnya adalah bagaimana Muslim Indonesia itu mampu mentranslasi, menerjemahkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sosial. Gitu. Dan kita sebagai bangsa, sebagai Muhammadiyah misalnya ya, kita tahu Kiai Dahlan dengan Al-Ma'un gitu ya. Kita tahu bagaimana Muhammadiyah dengan kiprah-kiprah sosial, termasuk di bidang pendidikan tentunya. Termasuk Aisyah ini Universitas Aisyah saja. Kalau kita ekspos ke dunia luar biasa. Women universities. Jarang ada dunia Islam itu. Women only universities. Dan kita sudah punya 3 tadi disebutkan. Coba kita ekspos keluar itu. Kita sampaikan kepada dunia luar bahwa di saat Anda menuduh Islam itu diskriminasi kepada wanita, coba tengok ke Indonesia. Gitu. Nah ini poin-poin penting kita sebagai Muslim Indonesia yang harus kita tampilkan di dunia luar untuk mengatakan bahwa it is a time kalau Anda ingin tengok Islam, tengoklah ke Indonesia gitu. That is a time and we have to be proud of that. Ya, ini bukan karena saya ada nasionalisme singkat bukan, tapi menyampaikan realita. Nah, saya kira itu dulu, nanti kita sambung lagi tentang bagaimana kita sebagai Muslim Indonesia di Amerika untuk bisa mewakili Muslim Indonesia di Indonesia. Saya kira demikian ya. Iya, Pak. Brother Ifdal, pertanyaan, same questions about what do you think the hardest impact, and terutama especially in the youth, yeah, if you can say something. Yeah, Bismillah. Jazakallah khair, Ustaz Shamsi and Ustaz Nana Firman. Yeah, I think understanding the youth and understanding the younger generation. I'm not saying youth because whenever we say youth, a lot of people automatically think, let's say 14, 15. This is very important, but the youth that we think of youth they're not youth no more. They're the current generation. They are the present. People like myself, around 25, 27, 28, 15, 18, 19, all these people, especially from 18 above, they go in the same category of making a presence and they can provide solutions today. So if you look at the perception of Imam Shamsi Ali, he wants to make the Indonesian Muslims here be providing solutions rather than being problematic. He wants to change the perception of people thinking that Islam is not compatible with living in America. And Ustad Nana Firman, she wants to bring the perception of Muslims need to be bringing solutions in terms of environment, which Islam, alhamdulillah, we are so blessed that everything Islam covers it all. You can provide solutions from everything. But in order for a Muslim to provide solutions to the land that he or she lives in, especially with a generation like my generation, who are so young, who are so talented, who have a lot of resources, they have to come from a very strong focal point of Islam. We cannot provide solutions as Muslims if our Islam is not strong. You understand what I'm saying? We cannot provide solutions in the environment, in the youth. We cannot provide solutions in the community if we do not foster spirituality in our communities. Which is why a lot of times this pandemic has impacted, and you asked me, what is the impact of our generation, the young generation, the COVID-19 has on us? A lot of people around the under 30s,
they develop their spirituality through community. They develop their spirituality through seeing their friends going to the masjid, through having different halaqas, through engaging in service to the community. So when everything was indoors, everything was mass mandated, everything was, and everyone had to, quarantine, it took away that aspect of, now I don't have my halaqah to go to. Now I can't go to the khutbah. Now I cannot go to the masjid. And really, you cannot reach the high level of spirituality. You cannot reach a certain level of spirituality unless you have community fostering that spirituality. So let's say, for example, a case study here in Dallas. We have here, alhamdulillah, in Dallas, we have about 4 or 5 halaqas every single week. And that for a whole year and a half, that was taken away, right? And this is why the Prophet Muhammad SAW, he emphasized the importance of community to making someone's spirituality and Islam grow. We know the hadith that was narrated of the man who lived, a pious man. He salat on time. He was worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, but he lived in a community where they did not worship. They were problematic. And what did he decide to do? I'm not going to associate myself with these people because what they're doing is wrong. What I'm doing is right. I'm going to stay on my path and I'm not going to associate with them. But what did Allah subhanahu wa ta'ala tell Angel Jibreel when he said, you need to go take care of this town, punish them? Start with the man who ignored the people. Why? Even though he was praying, even though he was a Muslim, even though he was doing good things, because there's a level of our Islam that says we have to be of service to the people. There's no way we can just do things ourselves. And this is why when we merge the perspectives that was talked before me, we have to be people of solution. And in order to do that, we have to be people of community. We have to be people of service, right? And I want to go further later that when the Prophet Muhammad SAW, he established the community in Medina, right? When he established the community in Medina, someone asked him, Ya Rasulullah, give me some advice, right? Ya Rasulullah, give me some advice, SAW. And the Prophet said, Afshu salam, right? The Prophet Muhammad SAW laid a hadith that, in my honest opinion, I think it should be above every house, above every masjid, above every institution. And the hadith is very, very beautiful. And it teaches us how to be together in times of hardship so we can uplift each other and we can remind each other that we are not here just to be here. We are here so we can nurture our faith, and nurturing our faith includes being service to the people. The Prophet Muhammad SAW says, Afshu salam, like say salam to one another, right? And the salam, there's 2 meanings to that. One of the first meanings is you have to say salamu alaikum properly. My mom used to tell me, Adik, kung nggak salamnya nggak baik, assalamualaikum. But you have to say salam in the best way. And don't be choosy. Jangan salam ke orang yang you just know. I don't know this brother, I don't know this sister, I'm not going to say salam. No, the Prophet Muhammad SAW says, in order to increase spirituality, you have to be salam to everyone. And the other meaning of that is you have to spread peace. You have to spread peace to those around you. Meaning that whenever you see any conflicts, whenever you see any sort of, arguments, whenever you see some sort of problems in the community, don't add to the problems, rather be someone of solution, right? We're very quick to talk about problems, but we're very slow to talk about solutions, right? Quick to the problem, slow to the solution. Rather, when the Prophet Muhammad SAW, he was teaching the Sahaba, you have to be someone who's quick to solution as quick you are to problems, right? Afshu salam wa at'imu ta'am, right? And I'm only going to go through half of it so we can save it for later. Wa at'imu ta'am, right? And then feed the people, be of service. That's 2 meanings as well. Feed the people, meaning, be easy to feed everyone around you, meaning that be of service. Sometimes here we find ourselves so focused on other things, we don't even have the time and the research to just say, what am I doing to those that need things around, right? The Prophet Muhammad SAW said in a beautiful hadith, Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum, right? The one that Allah loves the most is the most beneficial people to those around him or her, right? So being of service to the people around us, right? This is the tradition of fostering spirituality. And as a younger generation,
we have to understand that this is our responsibility now, right? And we, as I know, I'm speaking to a lot of people older than me, mashallah, I'm very humble. And I'm 100% sure most of you are parents, with all due respect. What are we doing as parents to foster the growth and the environment to make sure our kids grow spirituality, right? It's very hard to be a Muslim now, especially in America, when you have lack of faith. But also at the same time, the pandemic has made it a little bit harder. And then when we go, keras banget kepada anaknya nggak mau sholat lagi, nggak mau ini lagi, mulai bohong, ini, it's a mess, right? You have to, as parents, we have to foster that spirituality. Okay, salah, taubat, tapi masa depan harus lebih baik. You gotta do better, right? How many of us here feel that our parents could have done something a little bit better? And I want to change it as a parent, maybe, right? Not only that, we should see it as, okay, what am I doing to help them grow? Because I'm going to end with this. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was very focused not on results. He was focused on effort. Why? Because Allah focuses on effort, right? Allah focuses on effort. No one here enters Jannah because of their efforts. No. Allah enters someone into Jannah because of His mercy. So we cannot be over-oriented with results. Rather, we need to foster a spirituality where it says, you know what? I want you to become the best Muslim you can be so you can be of service to people around us. Right? And I will explain that later, inshallah, but I think that's enough for the question that you asked me. Inshallah. Oh, thanks so much, Idal. You already sounds like Omar Sulaiman. What? I'm trying to be like Imam Shamsi. Then okay. Okay, next question, sir. Yeah, Bu Nana. It must be Ini better. tadi Brother Idal kan udah talk about this action ya. Do you mind giving examples yang karena saya lihat banyak sekali kan di global and climate change yang kita harus kerjakan. Ya, jadi so I'm going to speak mix juga deh. So kemarin itu di alhamdulillah in Glasgow kita ada, jadi udah 1 tahun ini kita ada namanya Ummah for Earth, which is a campaign ya buat Muslims, especially like the young generation who wants to be involved in a climate, but from the Islamic tradition. Kemarin itu kita sempat launching untuk Green Masjid di Glasgow, jadi masjid Central Mosque of Glasgow di sana, terus dan launch the Solar Rising Mosque report. Nah, kita ada rencana untuk ke depan. Jadi saya sedang bicara dengan beberapa NGO di Mesir yang akan menjadi host next year. Mereka ternyata tuh tertarik juga gitu karena dengar kan saya di US kan juga terlibat di ISNA untuk Green Committee. Jadi kita punya Green Masjid project ya, terus Green Ramadan Initiative. Nah, terus di Indonesia juga ada. Nah, sekarang udah banyak di negara-negara lain, like in Germany, in UK, in other different part of the world. But ternyata Egypt sekarang mereka mau buat, dia pengen gitu, bagaimana tuh buat Green Masjid itu. Nah, Green Masjid ini memang ada satu untuk the physical building, itu kan biasanya ada arsitek dan like orang-orang yang memang ahli-ahli untuk tentang energi dan lain-lain. Tapi juga ada satu komponen, jadi saya selalu menyebutnya software and hardware. Hardware itu the physical building ya, but the software is the imam, the suyukh, gitu, terus ustazah, ustadz itu kita buat workshop atau training di mana mereka memasukkan materi-materi itu di dalam materi-materi ceramahnya atau pengajarannya. Jadi make it like it's part of our lives, gitu nggak? Jadi bukan saya harus jadi green ini karena saya cool maksudnya ikut-ikutan gitu. No, if you're Muslim, you have to be green.
it's already embedded. Kemarin tuh ada satu menteri menteri di Scotland bilang, karena warna Islam itu kan green ya, somebody must be thinking about it before. Jadi udah pasti green gitu. Maksudnya green in terms of very environmental gitu, friendly. And saya tadi mau waktu Imam Samsi bilang tentang 4 points itu yang Indonesia, satu lagi Pak, saya mau tambahin. Indonesia itu the mega biodiversity in the world. Dan itu saya lihat-lihat ya, saya tahun lalu itu saya membuat semacam reflection 75 tahun Indonesia merdeka. Why is it that the most Muslim populated people itu ya, community ada di Indonesia. Tapi juga ternyata the most mega biodiversity in the world itu adanya di Indonesia. Laut, kalau darat kita nomor 2 setelah Brazil. Tapi kalau laut kita nomor 1. Nah, Brazil dia nggak punya laut. Nah, kalau laut dan darat ditambah, digabung jadi satu, kita number 1. So why is that like we have the highest biodiversity? Dan berapa orang di Indonesia yang menyadari itu gitu, bahwa itu kan nggak cuma begitu aja ya dikasih sama Allah. It's a responsibility, like tadi Imam Ifda bilang, there is a responsibility like for service. And how can we be the leader to be the solution and also to show people this is what we're supposed to do. Jadi nggak ada question, if you're Muslim and you're Indonesian Muslim, you have to be green gitu. Itu loh, saya pengen banget ada I call it eco hijrah. So we have to hijrah, bukan hijrah kita harus pindah like literally physically, but we have to hijrah dari tadi itu lebih spiritual, but spiritual in practical meaning. So being green itu nggak lagi kayak hanya para green aktivis aja yang begitu. No, if you're Muslim you have to be green. It is part of your deen. So saya suka bilang gitu, living green, practicing your deen. Trying to be sok-sok tahu rhyme. But yeah, living green, practicing your deen. Itu jadi kayaknya kita mungkin dari masjid-masjid kita, dari misalnya waktu Ramadan kita praktik implement green Ramadan, because that's the time for people to change kan, dan it's easier to do the change during Ramadan. Ya insya Allah di 11 bulan ke depannya kita akan bawa, dan next Ramadan kita improve lagi, apalagi yang lain gitu. Dari hal-hal kecil, dari berwudu berapa air yang kita terbuang-buang, atau kita berwudu ala Rasulullah SAW. Jadi itu mungkin banyak, kalau teman saya bilang pokoknya kalau kita ikutin cara Rasul kita pasti green. Udah, that's the key the key point. Oke, makasih Mbak Nana dan contoh mengenai actionnya. Ustaz Samsi mungkin bisa kasih semacam example Ustaz, mengenai action yang Indonesian people yang bisa kita lakukan, terutama sebagai diaspora di Amerika nih, berkenaan dengan dakwah dan banyak terutama dakwah ya. Ya, tapi yang specifically common people ya, what we can do. Tadi saya sudah sampaikan beberapa keunikan kita ya sebagai Muslim dengan latar belakang Indonesia. Nah, tentu salah satu hal yang kebetulan saya belum sebutkan tadi adalah karakter kebangsaan kita yang memang kira-kira identik dengan akhlakul karimah Islam atau rahmatan lil alaminnya Islam. Kita itu ramah, kita itu insya Allah cepat bergaul, easy going ya. Bagaimana di sekitar pesantren kita itu semua orang putih, tapi dengan kita tersenyum menyambut mereka makan-makan, ya tidak diceramain, ya mereka alhamdulillah simpati dengan kita, ya, bahkan ikut 17 Agustusan, main bola, main volley kan begitu. Nah ini kan karakter kebangsaan ya, menjadi modal kita dalam berdakwah. Nah pertanyaannya sekarang adalah, are we able to translate karakter-karakter itu di dalam upaya kita untuk menghadirkan dakwah ke dunia global ini, termasuk peranan kita yang besar di Amerika ini. Kenapa saya katakan peranan besar di Amerika? Karena dengan segala kekurangan, with all shortcomings that America has at the moment, apakah itu dianggap penjajah, dianggap banyak mengintervensi, that is politics that we can talk about. Dengan segala kekurangan Amerika saat ini, Amerika itu masih pusat peradaban dunia.
Ya, fondasi perekonomian masih kuat walaupun disaingi oleh Cina misalnya. Secara militer Amerika itu sangat kuat sekali. Maka kita ini memiliki sebenarnya peluang yang sangat luar biasa. I can still say bahwa Amerika itu still a line of opportunity, bukan sekedar pendidikan atau ekonomi, bukan, tapi juga dakwah, a line of opportunity begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, can we as Indonesian diaspora bisa melakukan tanggung jawab itu? Nah, ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Nah, tentu pertanyaan ini sebelum saya ke kita di Amerika, saya juga ingin sedikit mengkritisi kita di Indonesia gitu. Karena terkadang kita, mohon maaf ini kan masalah sistem juga. Dalam hal pemerintahan misalnya. Sampai di mana perhatian pemerintah untuk bisa mengambil dakwah ini sebagai bagian dari tanggung jawab kenegaraan. Ini amanat konstitusi. Bagi saya dakwah itu amanat konstitusi. Konstitusi kita mengatakan bahwa Indonesia itu harus terlibat dalam perdamaian dunia. Dan salah satu bentuk perdamaian dunia itu adalah menghadirkan Islam yang damai, yang sekarang ini banyak dicurigai sebagai sumber kekerasan-kekerasan gitu. Indonesia mampu nggak hadir itu? Ya. Nah, Indonesia dalam hal program-program mendukung nggak upaya-upaya dakwah kita dunia global itu? Saya ini biasa dikirim oleh, mohon maaf ini mungkin banyak yang tidak tahu, dikirim oleh Department State Amerika untuk mewakili Muslim Amerika ke Eropa. Saya pernah ke Austria, saya pernah ke Jerman, dan kita dikirim oleh Department of State, United States Department of State Department gitu, ya, menjadi pembicara atas nama Muslim Amerika gitu. Nah, ini sampai di mana diambil oleh negara itu sesuatu yang serius ya, itu satu. Ya. Yang kedua, kita kembali kepada diaspora Muslim Indonesia di Amerika. Pertama, secara kuantitas kita sangat kecil dibandingkan dengan misalnya DC, Bangladesh. Di kota New York ini, orang Islam Indonesia itu hanya sekitar mungkin, Pak Doni juga tahu, mungkin sekitar 3 ribuan lah. Ya. Bangladesh saja itu sekitar 100 ribuan. Sekitar 100 ribuan. Coba dekat-dekat Masjid Indonesia, Masjid Al-Hikmah, dari 17-19 masjid sekarang ini, sekitar 12 masjid itu didirikan oleh komunitas Bangladesh. Jadi we are very much small compared to other communities. Ya. Tapi saya yakin bahwa ini bisa ada solusi. Salah satu solusi yang saya selalu usulkan adalah mungkin bisa kita mendatangkan orang Indonesia, tapi itu kadang kurang realistik. Yang saya ingin sampaikan sebagai solusi adalah teman-teman kita yang sudah tinggal di Amerika itu jangan lagi memiliki double mentality. Oh, saya di sini, sebentar lagi saya mau pulang ke Indonesia. Uangnya dikirim semua ke Indonesia gitu. Akhirnya hidupnya nggak stable di Amerika. Ada teman-teman kita sudah hidup di Amerika 20 tahun, 30 tahun, tapi uangnya itu dikirim terus ke sana. Punya rumah besar di Indonesia, tapi mati juga di New York. Kuburannya di Long Island. Beda dengan orang Bangladesh. Orang Bangladesh begitu meninggalkan Bangladesh, my home is America. Nah, ini teman-teman kita di Muhammadiyah, di IMSA yang sudah berhasil, yang sudah profesional. Coba di sini ini. Jadikan ini sebagai rumah kita. Tentu tanpa mengurangi rasa nasionalisme kita sebagai orang Indonesia. Ini yang pertama. Ini untuk menguatkan komunitas kita. Kalau kita tidak stable antara tinggal pulang, ya kapan akan ada stable? Ya tentu juga semakin banyak mendatangkan ustadz-ustadz kita di sini untuk bisa jadi ustadz yang permanen di Amerika. Insya Allah Nusantara ini memulai. Tahun 2021 kita sudah mendatangkan 5 ustadz dalam sebuah program namanya Global Leadership Program for Ustadz. Ya, dan kita memilih dari sekitar 30 lebih calon, 5 saja yang kita pilih. Hafal Quran, punya wawasan, punya keilmuan, bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah, 3 di antaranya sekarang masih ada di Amerika. 1 di Houston, 1 di New York, dan 1 lagi di Washington. Ini cara kita untuk semakin banyak mendatangkan komunitas ya. Ya, karena kita kecil. Nah, yang kedua, ini saya harus jujur ini, and I have to say this very honestly, brutally honest. Komitmen keislaman kita sebagai komunitas Muslim dibandingkan dengan komunitas lain, itu mohon maaf, kita nggak ada. Kecil sekali komitmen kita. Coba masjid-masjid, ada 5 masjid Indonesia sekarang. Di Indonesia. We have 5 Indonesian masajid in America. Go to each one of those masajid. How many Indonesians are coming for 5 times daily prayer? Or even weekly prayer, let's say. Yang justru meramaikan masjid-masjid kita itu non-Indonesians. Mohon maaf. Dan dampaknya kepada generasi, the impact of that, because we are lacking our religious commitment, is on our young generation. Ya, terima kasih Pak Irianto punya anak putra bernama Ifdal gitu. Tapi coba yang lain itu. Coba yang lain.
Berapa anak-anak kita yang bisa mendalami agama Islam ini? Karena kita kurang, we are lacking that commitment. Dan ini sangat berbahaya sekali. Banyak teman-teman kita yang mohon maaf aktivis Islam, tapi kemudian anaknya hilang. And we have to be honest about that. Ini yang kedua ya, kekurangan kita. Dan yang ketiga itu limited communal interaction. So we don't go beyond our Indonesian community. Mohon maaf. Ada ICNA Convention, ada MAS Convention, ada ISNA Convention. How many of us really are involved? Ya. Di dalam komunitas di luar selain Indonesia. Kita kumpul-kumpul, ketawa-ketawa, arisan-arisan, ya makan-makan, ya itulah kita. Ini masalahnya ini. Akhirnya apa? Pergaulan kita sangat terbatas. Selain itu juga, komunikasi juga kita sangat terbatas. Dan kemampuan kita berkomunikasi juga sangat terbatas ya. Termasuk ya kemampuan bahasa Inggris misalnya. Nah ini sangat penting untuk kita bergaul orang luar ini. Dan saya mengkritisi diri saya sendiri. Artinya mengkritisi komunitas sendiri ya, mengkritisi diri saya sendiri kan. Dan itu kenyataan. Maka saya ingin mendorong semua kita ini, Muhammadiyah, ayo kita keluar. Di lokalitas kita masing-masing, jadilah pengurus masjid. Jadilah koordinator pengajian. Ya Alhamdulillah. Itu penting sekali. Pak Doni tahu di Lentera Pagi, Alhamdulillah sudah jadi leader-leader semua di tempat ya. Yang kita bina itu. Saya lihat Ustadz Agus, ada nggak Ustadz Agus Sofyan di sini? Sudah jadi khatib, Masya Allah. Ya. Itu luar biasa, ini penting sekali. Teman-teman Indonesia kita ini harus berada di garda terdepan itu di komunitas masing-masing itu. Jangan kita jago di kandang sendiri gitu. Nah yang kedua, yang ketiga mungkin ya adalah memang kita akui bahwa orang lain memandang kita itu dengan pandangan sebelah mata. Terkadang ragam alasannya macam-macam. Tapi salah satu alasan itu adalah karena melihat bahwa kita sebagai negara Muslim Indonesia itu belum memainkan peranan signifikan secara global. Sehingga mereka begitu melihat orang Indonesia, mampu nggak dia? Bisa nggak dia? Nah ini, jadi orang Pakistan misalnya, orang Arab misalnya melihat kita itu dengan sebelah pandang gitu, memandang sebelah mata gitu. Apakah mampu atau tidak gitu. Nah ini saya kira perlu untuk kita buktikan saja. Nah itu sebabnya Bapak dan Ibu saya this is not, I don't mean at all as a self-praising, to praise myself, but kenapa saya banyak terlibat ya setelah 9/11 terjadi. Hanya 2 imam yang dilibatkan di kota New York ketika itu setelah 9/11. Imam Ezekiel Pasha, Afro-American, dan saya. Di dalam banyak kegiatan-kegiatan termasuk menemani Presiden Bush ketika datang ke Ground Zero pertama kali. Kenapa? Because I have to. Saya harus tampil gitu. Kenapa bukan Arab? Kenapa bukan Desi? India, Pakistan, Bangladesh? Karena saya merasa bahwa we can do something. Not only ordinary, but extraordinarily. We can do it. Dan itulah sebabnya kita semua harus melakukan sesuatu untuk mengatakan bahwa as Indonesian Muslims, and particularly representing the largest Muslim country in the world, we can do something. Not small, but big. Insya Allah. Jadi saya kira ini semua harus kita lakukan Pak Doni, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu semua harus kita bangun dengan apa? Dengan persiapan tentunya, wawasan kita, kemampuan komunikasi kita, tapi yang terpenting pula, self-confidence. Self-confidence. Jangan kita merasa dikalahkan sebelum dikalahkan. Merasa tidak mampu sebelum ada yang mengatakan you cannot. Ayo kita membangun self-confidence. That's yes we can do. As Barack Obama said it. Begitu dulu, Adani. Terima kasih Pak Samsi. Fazil, you have questions buat Idal kan? Sure. Thank you, Imam Shamsi. So, Imam Ifdal, you spoke earlier about how young people develop spirituality through community. And actually something that Imam Shamsi was speaking about was how, I agree, like growing up here, I think Indonesian Muslim community is actually quite sheltered. Like I'm the only Indonesian Muslim in my MSA and everyone's like, aren't there more Muslims in Indonesia? I'm like, yeah, they're just not here. So I was wondering if you could speak to how like young Indonesian Muslims can find or build community in order to like find that spirituality and be of service to people. It's a very loaded question. But yeah. It's loaded, yeah, but very good question. We can unpack it. Bismillah. I think Imam Shamsi, he always brings a very good perspective that we as Indonesian Americans, we have to make sure that our presence is known in a good way, right? We have to make sure that
when someone says Indonesian, you know, because I'm from Indonesia, I've gotten Korean, I've got Japanese, I've gotten Vietnam. You can name all the countries on that east side. I've gotten from it. When I was younger, they used to call me Yao Ming, but I was not as tall as them, obviously. When I tell them I'm from Indonesia, and you know the first thing they tell me, it's like, yeah, I love Indonesians. In Hajj, they're so together. Hijabnya warnanya bersama. I see all pink. I see all yellow. I see all blue. Right? In Hajj, we're the loudest. Right? In Medina, we're always together. Why is that? Karena orang Indonesia imannya kalau kuat, they make it known. Right? They're known for that. Right? Here in America, how can we translate that to our younger generation here? First and foremost, the Indonesian Americans, and this is I'm going to expand it to something in general as well, of the young Muslim Americans. Then I'll specify with Indonesian, but the young Muslim Americans, first and foremost, we have to rediscover our pride of being Muslim. We have to rediscover our pride of being Muslim. What does that mean? If someone is proud of doing something, they are okay with living and explaining and doing things that describe them as a Muslim, right? Like Imam Shamsi says, don't be knocked down before you're already knocked down, right? Don't lose confidence. Don't lose the ability to say, yes, I can be Muslim and I can be here and give my services before they even, knock down your opportunities. First, as a Muslim, we have to rediscover, especially as a young Muslim, really, we have to rediscover that I am a Muslim. I want to be around those that nurture my faith. That has to come from within, first and foremost. Because if that is lacking, kalau itu nggak ada, kalau inginnya nggak ada, dan bagaimana kita cari orang yang ada sama ingin? You see what I'm saying? The Prophet Muhammad SAW says, the good people and the righteous people, or a man, he goes with the people that are similar to him. If we are someone who wants to follow the Sunnah, who wants to be a Muslim, who wants to be of service, we will find those that find of service. Like you said, Faiza, you found your MSA, mashallah, right? And MSA is a very good location to find Muslims that have the same idea as you. Now, how do we apply this to Indonesians? First and foremost, like Ustaz Shamsi already said, it starts with the parents. It starts with the parents. And I don't want to say the same things he already said, but if you look at the statistics of the masajid here in America, I myself go to a big masjid here, I don't find many Indonesians. And Indonesian here, especially in Dallas, there's a lot of Indonesian Malaysian. Ustaz Shamsi knows, right? My father, alhamdulillah, when I was younger, he always brought me to the masjid. And now everyone knows my dad because he brought me. Pak Arianto, but my name is Val Yusuf, so they call him Brother Yusuf, right? They don't say Arianto. Arianto is a little bit difficult. But I don't find a lot of Indonesians, right? First and foremost, as parents, we have to make sure that, send my child to the masjid, no problem, right? I'd rather go him to the masjid and cause trouble at the masjid, really, than anywhere else, right? And I'm going to be there when he's causing trouble, because I'd rather have my child be a bad boy or a troublesome boy at the masjid rather than anywhere else. Because at the masjid, then he's around people that will take care of him. He's around people that will understand that you can be who you are here at the masjid, no problem, right? And as a young professional or as a young person, we have to find our pride in being Muslim and then seek out those kind of same people, whether they be Indonesian or not, right? And we as Indonesians have a lot of Muslims that, a lot of Indonesian friends that don't really, they're not as active. We should encourage them, right? Let's go to this program tonight. I encourage a lot of my friends here to go to the programs that are here at nighttime. Instead of saying, let's go here, instead of Arisan, maybe instead of Arisan one day, halaqah at the masjid, right? And then you can go to Arisan, no problem, on Saturday. Makan malam soto, whatever you want to do. But try to include your activities around the masjid, right? So we can be of service. And the second thing to unpack your question is, how do young Muslim Americans and also Indonesian do that is, well, in order to be of service, first you have to find pride. And second is, you have to make sure you use your knowledge and skills to service around you. It's very scary, really,
when I think about my generation and your generation, Faisal, our generation, when we are very, very smart people, in terms of smart, I'm talking about in terms of American culture smart. We understand the culture here. We understand it better than our parents. Our parents did a good job. The fact that I'm here, you know, wearing a kufi and this, and I still say La ilaha illallah is because of my mom and my dad. There's no way around it, right? But the fact that we still know more than them about American culture, we have to use that knowledge. We have to use our knowledge of our school. We have to use our knowledge of our knowledge. We have to use everything that we have to be of service. The last thing we want as Muslim Americans is to say, you know what, Alhamdulillah, I graduated BA in biology or BA in engineering. I go to work 5 to 9, I make my money, and that is all I do. Where is the service? What will you say to Prophet Muhammad when he says, what have you done for my deen? What is our responsibility? As a Muslim, we have to do something, right? And as parents, show the example. But as for, I'm speaking to the young professionals or the young Americans, find something that you can see as useful for you and others around you. For example, we have 2 manifestations of what I'm saying in Imam Shamsi and Ustad Nana Firman. MashaAllah, both knowledgeable, both Muslim, visibly Muslim, both making an impact to the society around them. And they will come to the Prophet ﷺ and says, Ya Rasulullah, Ya Allah, this is what I did. In my intention was to be closer to you and to follow the Sunnah. This is what I did. We as young Muslim Americans, what is our impact? This is what we have to ask ourselves. You want to be the best Muslim engineer? Okay, that engineering knowledge, how can you gear that to benefit around you? And I'm going to go back to the hadith that I said in the beginning. Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbun nasi in Allah, Allah loves those, the ones that anfa'uhum, yang bermanfaat kepada orang yang bersama dia. Itu yang paling muhib kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah loves him the most. Right? So we have to ask ourselves, especially young Americans, Indonesian, and even the families, apa kita lakukan untuk kita berservis kepada orang berdekat kita? What are we doing? Right? And we have to ask ourselves that. May Allah give us the tawfiq. I hope that really answers the question. Oh, sorry. Yes, definitely. Brother Ibdal and Ustaz Samsi and Ustaz Idal for your enlightenment. Ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Kita ada sedikit waktu kalau mau ada yang bertanyakan, silakan. Pak Muhammad Ali mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman yang lain. Bu Nana mengenai itu loh, mengenai apa namanya? Tadi Ibu sampaikan mengenai hardware and software tuh, Bu. Itu kira-kira gimana, Bu? Artinya itu kira-kira kuncinya seperti apa untuk sebagai yang paling pentingnya yang di bidang software masyarakat itu apa yang harus dilakukan? Jadi for the software itu biasanya kita mengadakan kayak semacam workshop atau training untuk para ustadz atau ustazah. Jadi supaya mereka juga biasanya nih ya, pengalaman saya para pesertanya kan ustadz, ustazah, para imam, itu mereka udah knowledgeable in Islamic in the Islamic teaching, mereka sangat knowledgeable. However, kayak contemporary issue, nah itu bagaimana gitu. Nah, biasanya kita memberikan contemporary issue-nya dan kita rujukkan kembali gitu di dalam dari ajaran Islam, sehingga mereka juga masuk ke dalam misalnya di materi-materi ceramahnya atau materi-materi pengajarannya contemporary issue yang terjadi. Kayak misalnya isu climate change itu kan sangat complicated dan kompleks dan very scientific. Nah, bagaimana kita membahasakannya ke bahasa scripture gitu misalnya. Jadi ayat-ayat apa? Jadi seperti ayat di surah Ar-Rum
yang terkenal banget karena pandemik ini, itu kita udah pakai ayat itu sejak kayak 15 tahun yang lalu gitu untuk menjelaskan tentang climate change, bahwa kerusakan itu sudah terjadi di laut dan di darat akibat perbuatan manusia. Jadi tangan-tangan manusia, karena that's what climate change is about gitu. Dan ternyata ayat itu jadi populer karena pandemik ini. Jadi ya kita bukannya bersyukur, tapi loh akhirnya ayat itu jadi sangat populer sekali dan sering jadi rujukan selama pandemi. Nah itu jadi hal-hal yang seperti itu misalnya. Terus juga kayak pemahaman tentang bahwa isu-isu lingkungan ini adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Karena kita tuh sering melihat ini adalah hal yang terpisah. Jadi kayak orang tuh merasa dia cukup, saya sholatnya bagus, terus saya rajin puasa Senin Kamis, dan rajin umrah atau pergi haji, zakat, sedekah, infak dan lain-lain. Tapi bagaimana kayak misalnya ada bersih-bersih ya, misalnya kayak kalau di California itu kita punya bersih park supaya nggak kebakaran misalnya, karena banyak kekeringan. Itu banyak dari gereja yang ikut, terus masjid itu diundang ya, banyak orang gitu. Tapi yang dari masjid yang ikut ya cuma 5 orang lagi. Jadi kita tuh kayak, kenapa sih gitu, orang Muslim nggak suka ya bersih-bersihin park ini gitu kan? Padahal ini kan bagian dari ajaran Islam kan, maksudnya untuk taking care of your environment gitu. Karena kan your environment is also creation of Allah gitu kan. Kita juga menjaga itu. Nah itu gitu. Jadi saya tadi setuju banget tuh tadi Imam Ifdal bilang bahwa how do you engage with your surrounding, your communities? It's not just about you and your little your little bubble, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan misalnya hal yang kecil kayak gitu, bersih-bersih park yang dari pohon-pohon kering, itu kita menunjukkan bahwa di situ yang datang itu banyak yang Muslim gitu, yang nyapu-nyapu, yang ngangkat-ngangkat kayu, itu dari gereja banyak banget yang datang. Tapi dari masjid, padahal kita udah pengumuman berkali-kali di sosial media, di beneran kita message teks satu-satu, tetap yang datang ya yang itu lagi gitu. So that's I think like we need to menyambung itu juga gitu, bahwa yang namanya beriman itu juga bertakwa itu adalah your ibadah is everything that you do untuk kebaikan gitu kan. Jadi nggak cuma rajin sholat, rajin puasa sunnah, tapi juga doing things, little things that is good for the community, yang paling bermanfaat untuk orang sekitarnya, itu dia gitu, menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Nah, kita ingin menyampaikan itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang berhubungan dengan lingkungan, di para ustadz, para ustazah, sehingga menjadi bagian dari culture ya, jadi culture di komunitas kita gitu. Seperti juga kayak tadi saya bilang tentang berwudu kan. Berwudu kadang-kadang kita nggak berpikir ya berwudu, tapi seberapa banyak sih air yang kita pakai. Jadi saya bikin namanya wudu challenge. Waktu itu pernah ada kan namanya ice bucket challenge. Saya buat wudu challenge. We make wudu according to the sunnah, pakai 1 mud. Jadi 1 botol kecil itu saya coba ajarkan di sekolah Islam. Terus saya bilang ke guru itu dibikin challenge aja, karena mereka harus sholat di sekolah. Nah, anak-anak itu suka, jadi akhirnya mereka bilang, oh no way we can make wudu with that much of water. Oh, coba, you could. Terus mereka akhirnya jadi belajar bahwa berwudu itu nggak perlu banyak buang-buang air. Nah, itu dari hal satu. Terus kita bisa ajarkan kenapa, karena water is precious. Kita ada lack of water in the world. Nanti sainsnya bisa keluar dari situ. Tapi pertama mereka care dulu, dan that is what our prophet taught us, so we have to follow if we love him. Gitu. Jadi sama kayak menanam pohon dan segala macam, itu kan juga banyak gitu dari sunah-sunah Rasul yang harusnya kita ajarkan sebagai kayak bagian sehari-hari. Jadi bukan hanya kayak you have to be like green activist to do that. Gitu.
gitu Pak Doni kira-kira. Baik. Makasih. Wah, ini waktunya udah makin mepet. Tapi saya ingin kritik dari Ustaz Samsi tadi sangat well taken ya. Ini Mbak Nana juga sampaikan juga mirip kritik yang sama sebenarnya, bahwa kita masih kurang sekali dalam kegiatan di masyarakat ya. Ustaz Samsi mungkin bisa sampaikan very strong last 1 minute message from our discussion. Apa yang last one minute. Jadi saya kira begini, apa yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi itu, saya kira sesuatu yang harus kita apresiasi. Di Jamaica Muslim Center ini setiap kita ada, misalnya Thanksgiving ini, itu kita nggak acarakan makan turki, bukan. Justru cleaning the park around my house. Around my house. Jadi kita banyak melakukan. Nusantara Foundation salah satu programnya itu namanya Midnight Run. Midnight Run itu adalah feeding the homeless after midnight in the winters. Dan itu kita lakukan dengan bekerja sama dengan Yahudi, Kristen, dan Muslim itu. Interfaith Midnight Run in New York City. And many other things. During the pandemic, Jamaica Muslim Center ini punya public kitchen. Kita masak, kemudian makanan itu kita bungkus, kita bawa ke rumah-rumah sakit. Di dalamnya ada hadis-hadis. Tadi hadis yang disebut oleh Imam Ifdal, khairun nasi anfa'uhum linnas. The best men are those who are most beneficial to others. Kan itu yang kita masukkan ke dalam. Kita antarkan ke dokter-dokter yang sibuk menangani pasien. Ini kan dakwah by action, ya. But dakwah by action, and every theory that we have in the Quran is in need of translation into actions, and that's what we need to do. So saya kira begini. Saya ingin tutup dengan begini saja. Keberadaan kita sebagai komunitas Muslim di Indonesia ini adalah amanah besar, dan mudah-mudahan mindset kita ini bisa rubah. Dari mindset yang sekedar datang ya untuk mengejar American dreams under the bracket economic things, beyond economy. Yes, mari kita sukses secara ekonomi, sukses secara pendidikan, but also at the same time take it seriously bahwa there is a trust on your shoulder to represent Islam in America. To represent and present Islam in America. But at least bahwa kita ambil serius ini kepada generasi kita. Dan mohon maaf ya, tadi Mbak Faiza menyebutkan MSA. Saya ini diundang ke banyak universitas memberikan ceramah ke Muslim Student Association. I know in some universities there are Indonesian students, but very few of those who are involved in the Muslim Student Association. My question is why? Kenapa gitu? Nah ini karena orang tuanya terkadang itu komitmen agama dan komitmen komunitas yang kurang. Nah ini mindset yang harus kita rubah sebagai Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita, menjaga kita, dan mohon doa untuk pesantren kita juga dukungannya. Mudah-mudahan insya Allah sukses. Saya ajak lagi tahun depan insya Allah Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mengadakan pertemuan PCM dunia di pesantren kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ustaz, terima kasih sekali. Baiklah, karena waktu yang ini sudah ditetapkan oleh panitia, saya sebenarnya sangat flowing sekali diskusi yang kita, terutama kritik dari Samsi Ali tadi, kemudian juga pesan-pesan dari Brother Ifdal dan contoh-contoh dari Mbak Nana yang mengenai action plan yang bisa kita lakukan ke depan. Saya kira bisa kita sama-sama garis bawahi adalah bahwa education ya itu sangat penting sekali. Jadi kita perlu meningkatkan seperti Ustadz Ifdal dan Ustadz Samsi Ali sampaikan, increase our knowledge, tapi juga through not only belajar dengan sendirian, tapi juga secara komunitas ya, dengan juga berpartisipasi di kegiatan komunitas, baik dalam rangka strictly belajar, tapi juga action ya. Dalam action itu kita juga perlu membenahi diri untuk lebih banyak lagi berkiprah di masjid dengan peran yang apapun yang bisa kita lakukan lah ya. Jadi sebagai saya dulu juga di Peace Group juga mulainya berkiprah waktu itu juga dengan bantu-bantu karena suka robotics waktu itu. Jadi ada anak-anak yang senang main robot, dan dari situ kemudian saya tahu ada permasalahan-permasalahan, dan akhirnya kita terlibat memang dari situ ya. Jadi memang diperlukan starting point untuk mulai sesuatu. Dan memang saya akui sendiri memang saya juga perhatian juga dengan
masih kurangnya kekiprah masyarakat kita di berbagai bidang ya, terutama di Amerika Serikat sini ya, dan itu perlu kita tingkatkan bersama. Ya. Jadi baik, demikian dulu acara kita hari ini. Terima kasih sekali atas waktu yang disempatkan oleh Ustaz Samsi, kemudian Mbak Nana dan Ustaz Ifdal. Semoga perjuangan teman-teman semua bahwa Ustaz Samsi dan Bu Nana dan Imam Ifdal di lokaliti masing-masing bisa terus bergulir dan sukses kemudian hari. Terima kasih juga ke Pak Iza yang telah menemani ayah hari ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni, Fariza, Ustaz Imam Samsi, Mbak Nana dan Ifdal. So kita akan lanjutkan. Mungkin kita sedikit break sebentar sambil melihat video kiriman dari teman-teman semuanya. Saya share sebentar.